बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज हम लोग पढ़ेंगे मिर्ज़ा गालिब की बायोग्राफ़ी, गालिब की सवाने हयात या गालिब की सवाने उम्री कह लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं पैदाइश। तारीख़ वलादत 27 दिसंबर 1797 ईस्वी है। तारीख़ विलादत 27 दिसंबर 1797 ईस्वी है। गालिब का असली नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग ख़ान था। इनका असली नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग ख़ान था। मिर्ज़ा नौशा उर्फ था, क्योंकि ये ससुराल में बस गए थे इसलिए इन्हें मिर्ज़ा नौशा कहा जाता था। और नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क असदुल्ला ख़ान बहादुर निज़ाम जंग खिताब था। इनको ये खिताब बहादुर शाह जफ़र ने दिया था। नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क असदुल्ला ख़ान बहादुर निज़ाम जंग इनका खिताब था। वालिद का नाम मिर्ज़ा अबिदुल्लाह बेग था। वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। इब्तिदाई ज़िंदगी। गालिब बचपन ही में यतीम हो गए थे। इनकी परवरिश इनके चचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग ने की, लेकिन जब वो 8 साल के थे तो चचा का भी इंतकाल हो गया। मगर नवाब अहमद बख्श बेग ने मिर्ज़ा की ख़ानदान के लिए अंग्रेज़ों से वजीफ़ा मुकर्रर करा दिया। यही वजह है कि वो सारी उम्र इनके सना खां रहे। इनकी सना खां यानी कि तारीफ़ में बोलते रहें, इनकी मद्दाह करते रहें। इब्तिदाई तालीम। मिर्ज़ा ने इब्तिदाई तालीम आगरा के मशहूर आलिम मौलवी मोहम्मद मुअज़्ज़म साहिब से हासिल की। 1811 ईस्वी में जब इनकी उम्र 14 साल की थी तो मुल्ला अब्दुस्समद नामी एक ईरानी आलिम नौजवान सैर व सियाहत की सिलसिले में आगरा आया हुआ था। उन्होंने 2 साल इनसे तालीम हासिल की। शायरी की इब्तिदा बचपन से हो गई थी, चुनांचा उन्होंने अपनी एक फारसी गज़ल अपने उस्ताद मौलवी मुअज़्ज़म की खिदमत में पेश किया। इस वक्त इनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा नहीं थी। शादी और दहली में क़याम। 1810 ईस्वी में जब इनकी उम्र 13 साल की थी तो इनकी शादी नवाब इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से हो गई। 1812 ईस्वी में उन्होंने अपने आबाई वतन को खैरबाद कहकर दिल्ली में सकूनत इख्तियार कर ली, यानी दिल्ली में वो बस गए। अपने वतन को उन्होंने तर्क कर दिया, अपने वतन को छोड़ दिया और दिल्ली में आखिरी दम तक दिल्ली में रहे। पेंशन के लिए कलकत्ता का सफ़र। मिर्ज़ा को जो पेंशन मिलता था तो उन्हें ख्याल आया कि ये पेंशन मुझे बहुत कम मिलता है, तो उन्होंने सोचा कि चलो कोर्ट में हम इसका दावा दाखिल करें। तो वो उन्होंने कलकत्ता का सफ़र किया। मिर्ज़ा को ये ख्याल हुआ कि रियासत से इन्हें पेंशन बहुत कम मिलती है, लिहाजा कलकत्ता पहुंचकर हुकूमत आलिया में इस्तगासा यानी दावा दायर करना लाजमी है, यानी मिर्ज़ा गालिब 1826 ईस्वी में दिल्ली से रवाना हुए और कानपुर से होते हुए लखनऊ पहुँचे। लखनऊ में 1 साल क़याम के बाद कानपुर, बनारस, पटना होते हुए फरवरी 1828 ईस्वी में कलकत्ता पहुँचे, लेकिन 1.5 साल बाद बहुत मायूस होकर वहाँ से वापस हुए, क्योंकि इन्हें जो पेंशन 750 रुपये सालाना मिलता था इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने कलकत्ता का सफ़र किया, 1.5 साल वहाँ पर रुके और उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन जो 750 रुपये उन्हें सालाना मिलता था उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ की हुकूमत थी और अंग्रेज़ मुसलमानों की बिल्कुल नहीं सुनते थे। मिर्ज़ा ने अपनी पेंशन के लिए मुसलसल 16 साल तक जद्दोजहद की। ये सच है कि उन्होंने ज़िंदगी की तलखियों को बड़ी मर्दानगी के साथ बर्दाश्त किया, क्योंकि मिर्ज़ा की माली हालात बहुत कम थी, माली मुश्किलात में हमेशा घिरे रहते थे और उन्होंने जो ज़िंदगी की तलखियों का सामना बड़ी मर्दानगी के साथ किया। और ये शेर उनके दिली कैफियत की तर्जुमानी करता है। ज़िंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुज़री गालिब, ज़िंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुज़री गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। तो ये इनके दिल से निकली हुई शेर है। अब किला की मुलाजमत। चूँकि मिर्ज़ा माली मुश्किलात में गिरफ्तार हो चुके थे, इसलिए दोस्तों के मशवरा से किले की मुलाजमत पर तैयार हो गए। चुनांचा 1850 ईस्वी में बहादुर शाह जफ़र ने इनको खलत फ़ाक़रा और नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग का खिताब अता किया। 50 रुपये महीना मुकर्रर की और ख़ानदान तैमूर की तारीख़ लिखने पर मामूर किया। चूँकि शाही मुलाजमीन को 6 माह में तनख्वाह मिलती थी
اور مرزا اس قدر طویل عرصہ تک انتظار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک منظوم درخواست پیش کی جس کا مضمون یہ تھا۔ منظوم درخواست یعنی نظم کی صورت میں انہیں درخواست لکھی جس کا مضمون یہ ہے: آپ کا بندہ پھروں ننگا، آپ کا نوکر کھاؤں ادھار، میری تنخواہ کیجیے ماہ بماہ، تا نہ ہو مجھ کو زندگی دشوار۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا بندہ ہوں اور پھروں ننگا اور آپ کا نوکر ہو کر ادھار کھاؤں، تو میری تنخواہ کیا ہر ماہ کیجیے، ہر ماہ دیجیے، تاکہ مجھے زندگی گزارنے میں دشواری نہیں ہو، مشکل نہیں ہو۔ 1854 میں مرزا فخر الدین ولی عہد ان کے شاگرد ہوئے، مرزا فخر الدین ولی عہد ہوئے اور ان کے شاگرد ہوئے اور 400 روپے سالانہ تنخواہ مقرر کی، اور اسی زمانے میں واجد علی شاہ کی سرکار سے 500 روپے وظیفہ مقرر ہوا۔ لیکن فروری میں واجد علی شاہ معزول ہو گئے، جولائی 1856 میں مرزا فخرو کا انتقال ہو گیا، اور 1857 میں لال قلعہ ہمیشہ کے لیے اجڑ گیا، کیونکہ 1857 کے غدر میں بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا اور لال قلعہ کیا ہے ہمیشہ کے لیے اجڑ گیا، اور ان کا جو پینشن تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس وقت بھی مرزا کو بہت مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انقلاب 1857 انقلاب کے زمانے میں مرزا بلی مارو میں رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی تصنیف دستنوبوں میں لکھا ہے: جب دیسی فوج شہر میں داخل ہوئی تو میں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنی کتاب جو دستنبو ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب شہر میں فوج داخل ہوئی تو میں نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، کیونکہ یہ فوج انگریز کی نوکر تھی، وہ ہم لوگ کا کیوں مانتی۔ مرزا کے اردو تصانیف، مرزا کے تو فارسی میں بہت سے تصانیف ہے یہاں، لیکن میں اردو کے تصانیف کی بات کروں گی۔ اود ہند غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے جو 1868 میں غالب کے وفات کے 4 ماہ قبل ممتاز علی خان کی کوششوں سے شائع ہوا۔ اردو مولا غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ جو مارچ 1869 یعنی 1869 میں ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ مکاتیب غالب امتیاز علی خان عرشی نے 1837 میں مکاتیب غالب کو شائع کیا۔ قادر نامہ عارف کے 2 بچوں باقر اور حسین کے لیے غالب نے 8 صفحات پر مختصر رسالہ تصنیف کیا۔ عارف ان کی بیوی کے بھگنا تھے اور ان کے 2 بچے باقر اور حسین کے لیے غالب نے 8 صفحات پر مختصر رسالہ لکھا تھا۔ نکات غالب اس کتاب میں فارسی قواعد اردو میں لکھے گئے ہیں۔ نکات غالب فارسی میں کہے گئے 15 مکتوب کا رسالہ ہے۔ قصائد یعنی قصیدے کی جمع، غالب نے اردو میں 4 قصیدے لکھے ہیں۔ غالب کے اردو قصائد 4 ہیں، 2 بہادر شاہ کی مدح میں، 2 حضرت علی کے منقبت میں، یعنی بہادر شاہ کی تعریف میں انہوں نے 2 قصیدے لکھے ہیں اور 2 حضرت علی کے منقبت میں لکھے ہیں۔ مثنویاں، مثنوی ابر گوہر جو ایک نامکمل مثنوی ہے۔ بعد مخالف اس مثنوی میں غالب نے اپنے غریب الوطنی کا ذکر کیا ہے۔ چراغ دیر، در صفت انبا، دعائے صبح، یہ سب بھی ان کی کتاب ہے۔ اور دیوان غالب کے ان کی 5 ایڈیشن شائع ہوئے ہیں۔ پہلا ایڈیشن 1841 میں شائع ہوا، دوسرا 1847 میں، تیسرا 1861 میں، چوتھا 1862 میں اور 5واں 1863 میں شائع ہوا۔ رامپور کا وظیفہ 1857 کے بعد مرزا کی مالی حالت بہت خراب ہو گئی، اس لیے انہوں نے نواب یوسف علی خان والی رامپور کو لکھا کہ آپ میرا مستقل وظیفہ مقرر کر دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے 100 روپے ماہوار مقرر کر دیا جو مرزا کو آخری دم تک ملتے رہے۔ آخری عمر کا نقشہ 1866 سے مرزا کی صحت خراب رہنے لگی۔ مولانا حالی لکھتے ہیں مرنے سے کئی سال پہلے سے چلنا پھرنا موقوف ہو گیا تھا، اکثر پلنگ پر لیٹے رہتے تھے، غذا بھی کچھ نہیں رہی تھی۔ خواجہ عزیز لکھنوی لکھنؤ سے کشمیر جاتے وقت ایک دن کے لیے مرزا سے ملاقات کی۔ ملاقات کا ذکر انہوں نے اس طرح کیا کہ جب ہم مرزا سے ملاقاتی ہوئے تو ہم نے ان کو سلام کیا، مگر وہ اس قدر بہرے ہو چکے تھے کہ کچھ بھی نہ سن سکے۔ ہم نے کچھ دیر بعد واپسی کا قصد کیا
तो उन्होंने कलमदान मेरी तरफ सिरका कर कहा, आँखों से तो किसी कदर सूझता है, लेकिन कानों से बिल्कुल सुनाई नहीं देता, इसलिए जो कुछ पूछूं इसका जवाब लिख दो। किसको कहा? ख्वाजा अजीज लखनवी जो राइटर थे वो लखनऊ जा रहे थे, तो लखनऊ जाते वक्त उन्होंने एक दिन गालिब से मुलाकात की और वहाँ पर मुलाकात का यहाँ पर इन्होंने किस्सा बयान किया है। वफात। जवानी की बेअतदालियों और शराब नोशी ने इनकी सेहत बिल्कुल तबाह करती थी, क्योंकि गालिब शराब बहुत पीते थे और इसलिए इनकी सेहत बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई थी। ज़िंदगी के आखिरी अयाम का नक्शा ख्वाजा अजीज़ के अल्फाज से आया है, जिस पर किसी हाशिए आराई की ज़रूरत नहीं। वफात से एक दिन पहले दिमाग पर फालिज गिरा और इसी बेहोशी की हालत में 15 फरवरी 1869 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया। नवाब ज़ियाउद्दीन अहमद खां ऑफ लोहारू ने इनको अपने ख़ानदानी कब्रिस्तान जो बस्ती निज़ामुद्दीन मुतसर 64 खंबा वाक़ था, अहले तस्नीन के तरीक़ा के मुवाक़िफ़ दफन किया। लौह मज़ार पर मीर मेहदी मजरूह का क़तिया तारीख़ कुंदा है। हातिफ ने कहा, गंजे मानी है तहक़ाक़ 1285 हिजरी। और इतने बड़े शायर क्या हुआ, चले गए दुनिया से, लेकिन उनकी यादें अभी भी बाकी हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, फिर अगली वीडियो में मुलाकात करूँगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैले और हमारी हौसला अफजाई हो, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफिज़।